हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आमे जो विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया उपरे आलोचना करथिले मोर गत वीडियो रे से विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया को आलोचना करिया को जाई मु किछि तुमको पेपर्स पठेइथिली एवं ता भितर लेखा हितला जे संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन, विघटन कौन, विस्थापन कौन, एभली विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया उपरे आमे आलोचना करथिले। तथापि मध्य संश्लेषण प्रतिक्रिया को आमे तुमर जो टेक्स्ट बुक अच्छी भौतिक विज्ञान से टेक्स्ट बुक रे विभिन्न प्रकार उदाहरण गुड़िक भी दिखाई जे दुई माने जितेबाला संश्लेषण हुए ता माने सेठी कौन हम ना दुई बा ततोधिक मौलिक पदार्थ गुड़िक मिसी गोटे यौगिक पदार्थ सृष्टि करिवो। एइथिरे ताप शोषी प्रतिक्रिया थिला, ताप उत्पादी प्रतिक्रिया थिला। किंतु आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जे पुणी थरे नूतन रासायनिक प्रतिक्रिया एवं तार समीकरण गुड़िक उदाहरण सहित बहुत इंपोर्टेंट आजिर क्लास जहाँकि तुम चारोटी प्रतिक्रिया विघटन, विस्थापन, द्वैत विस्थापन एवं जारण विजारण ये चारोटी प्रतिक्रिया निहाती भाव तुम परीक्षा आसे। ये चारोटी प्रतिक्रिया को तुम डेफिनेशन सहित एवं तार उदाहरण गुड़िक मन रखा पड़ो। जारण विजारण भितर जारक कौन, विजारक कौन एवं यही प्रतिक्रिया गुड़िक मुख्यतः जारणटा किभली भाव में आमर दैनंदिन जीवन उपर प्रभाव पकाउछि। दैनंदिन जमिति आमे पढ़िबा तुम विज्ञान बही रे संख्यारण, सढ़ावस्था एवं तार निवारण यही सब उपर नहीं कि आमे जतले पढ़िबा सेतले दैनंदिन जीवन रे किभली जारणर प्रभाव रही। किंतु आजिर वीडियो रे तुम देख जे किभली विघटन प्रतिक्रिया जहाँकि तापीय विघटन आउ वैद्युतिक विघटन एवं आलोक रासायनिक विघटन विघटन प्रतिक्रिया किभली प्रभाव पकाउछि तार उदाहरण तार केमिकल इक्वेशंस गुड़िक मु करिछि ताकू भी पठेबी पेपर्स एवं ए वीडियो रे डिटेल्स मोर क्लास को देख एवं बुझिबा पई चेष्टा कर। परवर्ती तमे आलोचना गुड़िक आमे परवर्ती वीडियो रे करिबा जहाँकि दैनंदिन जीवन उपर किभली प्रभाव पकाइया सहित किछि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो आजिर वीडियो रे ए चारोटी रिएक्शन को देख। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वन्स अगेन। आरंभ करिबा आजिर भौतिक विज्ञान द्वितीय पार्ट को जहाँकि प्रथम चैप्टर आमे पढ़ी रासायनिक समीकरण और प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जार आमे काली पर्यंत किछि मटेरियल्स मु पठेइथिली। वर्तमान आरंभ करिबा विघटन प्रतिक्रिया। विघटन प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया जहाँ को कहा जाउची डिकम्पोजिशन रिएक्शन बा भांगिबा जहाँ पिले डिकम्पोज्ड माने विघटन प्रतिक्रिया जहाँ को आमे कहि परिबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेले ए विघटन प्रतिक्रिया क्या कह तार डेफिनेशन करवा पिले है। विघटन प्रतिक्रिया कहले जो प्रतिक्रिया रे एक यौगिक विघटित होई दुई किंबा तहिरु अधिक सरलतर उत्पाद मिली थाए ताहाकु विघटन प्रतिक्रिया कहा जाए। ता माने डेफिनेशन लिखुची एठी जो प्रतिक्रिया रे एक यौगिक विघटित हुई दुई किंबा ततोधिक बा दुई किंबा ताठारु अधिक सरलतर उत्पाद मिली थाए ताहाकु विघटन प्रतिक्रिया कहा जाए। विघटन प्रतिक्रिया कहा जाए। तमाने जो प्रतिक्रिया रे एक यौगिक विघटित होई दुई किंबा
ଅଧିକ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମନେ କରାଯାଉ এবି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ। এই এবି ଯୌଗିକ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ବା ବିଘଟନ ହେବ ସିଏ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦ ମନେ କରାଯାଉ ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୌଗିକଟି ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ବା ମୌଳିକରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ମିଳିଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିପରୀତ। କାହିଁକି ପିଲେ? ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏ ଆଉ ବି ମିଶି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିଥିଲା। କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ମିଶି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକର ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ କଲା। ତାହେଲେ ଏହି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିନି ପ୍ରକାରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଘଟନର ନାଁ ଦେବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଘଟନର ନାଁ ହେଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। ଦୁଇ ନମ୍ବର ନାଁ ହେଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ତୃତୀୟ ବିଘଟନର ନାଁ ହେଲା ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ, ଫୋଟୋକେମିକାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଘଟନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ପିଲେ, ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ, ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ଓ ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଯାକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ତାପୀୟ ବିଘଟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଯୌଗିକ ତାପ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଘଟନ ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ବା ତାପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହୋଇଥିବାକୁ ବା ଏହି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥରେ ବିଘଟନ ହେବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ତାପର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍, ଧରାଯାଉ FeSO4 ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଯାହାକି ଗୋଟେ କଠିନ ବା ସଲିଡ୍ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ନା ତାପ ଶକ୍ତି ଦେବା ବା ତାପ ଦେବା। ତାହେଲେ ଇଏ ବିଘଟନ ହେଇ କ'ଣ ଦେବ? ନା ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ରହିଲା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍, ୟା ନାଁ ଆସିଲା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍, ଇଏ ଆସିଲା ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତାପ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ୟାକୁ ବିଘଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ତାପ ଦେଲେ, ତାପ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବିଘଟନ ହେଲା। ତେଣୁ ୟା ନାଁ ଆସିଲା ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏଭଳି ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଯାକ ଅଛି, ଆମେ ବି ଆହୁରି ନେଇପାରିବା। ଧରା ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଘଟନ କରିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଲିଡ୍ ନାଇଟ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 2 ବାଲାନ୍ସ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଲିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ PbNO3, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଘଟନ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଦେବ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ PbO ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ NO2 ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆକୁ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି କରିବା ପିଲେ, ଏଠି ଆମେ 2 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ ଏପଟେ ରହିଲା 2 ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ରହିଲା 4 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ତାପୀୟ ବିଘଟନ
କରିପାରିବା। ତାପୀୟ ବିଘଟନରେ ତାପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଠି ତାପ ଦେଲି ମୁଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାପ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ବିଘଟନରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଯୌଗିକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ରୋତରେ ବିଘଟନ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଯିବ ନା ଜଳରେ, ତାମାନେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଯଦି ବିଘଟନ ହେଲା ତାହାକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ କୁହାଯାଏ। ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଯୌଗିକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି କରିବା ପିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ତରଳ ଆଲୁମିନିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା 2Al2O3 ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ୟାର ଆକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଦେବ, ଆଲୁମିନିୟମ ଦେଲା ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବି ଆମେ ଯଦି ନେବା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦେବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେବ, ସୋଡ଼ିୟମ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପରେ ଆସିଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଘଟନ ହୁଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ, ତାପ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ। ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ, ତାହେଲେ এই ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହା କୁହାଯିବ, ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଯୌଗିକ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଆସିଲା କ'ଣ, ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟୁତ, ସେମିତି ଏଠି ଆସିଲା ୟାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଆସିଲା ଆଲୋକ। ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଭାଙ୍ଗିବ। କେଉଁ ଆଲୋକ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସନଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ କ'ଣ କରିବ, ଭାଙ୍ଗିବ। ଯେମିତି ଆସିଲା ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 2AgCl, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରଖିବା କିଛି ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଦେବ, 2Ag ବା ସିଲଭର ଦେଲା ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଆଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ର ଆକ୍ୱେସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଦେହରେ ଯଦି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଇବି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯିବ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ପିଲା ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନର, ଯେ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଯେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ 4HNO3 ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଯଦି ଆଲୋକ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେବି ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଦେବ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଜଳ ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଦେଲା 4 molecules of ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ରୂପରେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ରୂପରେ, ଜଳ ରହିଲା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ। ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖ ପିଲେ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏପଟେ ଯେମିତି ତାପୀୟ ବିଘଟନରେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଭାଙ୍ଗିଲା ଫେରୋସଲଫେଟ୍, ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ସେମିତି ଏପଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଏପଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏପଟେ ରହିଲା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରିନ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଘଟନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଥାଏ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାପୀୟ ବିଘଟନରେ ଯେମିତି ତାପ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନରେ ବିଦ୍ୟୁତ, ସେମିତି ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନରେ ଆଲୋକ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଆକୁ ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଦୁଇ ବା ସରଳତର ଉତ୍ପାଦ ପରିଣତ କଲା। ହେଲା ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 2 ନମ୍ବର। ଆଜିର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମଟାକୁ ମୁଁ ଦେଲି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବରକୁ ଦେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন। তাহলে এই প্রকার প্রতিক্রিয়ারে পিলে কোণ হব ডেফিনেসন মনে রখ, যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ারে গোটে মৌলিক কৌশি এক যৌগিকর মৌলিককে অপসারণ করে, যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ারে
प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक कौन सी एक यौगिकर कौनसी एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे ताहाकु विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए। तेने जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक कौन से एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे माने किमी थिबो मने करा जो मु गोटे मौलिक ए नेली प्लस गोटे यौगिक बीसी नेली ये रिएक्शन रे कौन हबो ए अच्छी बी सी रो सी को अपसारण करिवो बी को काढ़ी गला परे रहिला ए सी प्लस बी ता माने ये मौलिक ए बीसी रे यौगिकर बी को अपसारण करी सी सहित मिसी गोटे यौगिक तैयारी कला एवं बी विस्थापन हैला ताने एई भली भाव रे आमे जतले रिएक्शन गुडी को करिवा पिले सेतबेले विस्थापन प्रतिक्रिया माने गोटे मौलिक आ गोटे यौगिकर थिया मौलिकर स्थान अपसारण करिवा ता माने उदाहरण नबा कॉपर सल्फेट रो एक्वेस सॉल्यूशन रे मु कौन कली ना जिंक सॉलिड बा कठिन जिंक पकेली ताने कौन दबो जिंक जाई कॉपर सल्फेट रो कॉपर को अपसारण करियो जिंक आसी कॉपर सल्फेट रे मिसिबो ता माने आसी गला कोन ना ZnSO4 बा जिंक सल्फेट रो एक्वेस सॉल्यूशन प्लस कॉपर ये सॉलिड फॉर्म रे कॉपर निर्गत हबो ताने ये रहिला तमरो विस्थापन प्रतिक्रिया आउर जदी करिवा पिले कॉपर क्लोराइड रो जलीय द्रवण को लेड आयन द्वारा विस्थापन करिवा ता माने कॉपर क्लोराइड यार एक्वेस सॉल्यूशन रे मु कोन पकेबी ना लेड पीबी लेड रखिले लीड कौन करिवो ना क्लोरीन को सहित मिसी कॉपर को विस्थापन करिवो ता माने PbCl2 लीड क्लोराइड रो एक्वेस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म रे विस्थापन हला ताने जिंक एठी होउची कोन पिले जानि ना पिले गोटे जिंस मन रख विस्थापन प्रतिक्रिया रे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापन करे एठी जिंक कौन कला कॉपर को अलगा कला लीड कौन करिवो कॉपर को अलगा करिवो तेनु जिंक कॉपर जिंक आउ लीड कॉपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील तेणु एमाने कौन कले ना विस्थापन करि पारले बुझियला वर्तमान आमे जदि नबा आयरन को कॉपर सल्फेट रखिबा आयरन को कॉपर सल्फेट ताले कोन दबो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर एमिति गोटे रिएक्शन करी मु आयरन नेली आयरन रो सॉलिड फॉर्म Fe प्लस कॉपर सल्फेट रो एक्वेस सॉल्यूशन नेली ताले ये कोन दबो पिले आयरन आसी कहा सहित मिसिबो सल्फेट सहित मिसिबो कॉपर अलगा हबो ता माने आसिला किमिति ना FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर ताने ए प्रकार रिएक्शन गुडी को कहा जिवो विस्थापन प्रतिक्रिया बुझि पारलो पिले तापरे परवर्ती रिएक्शन हमको जीवा जार ना आसिला द्वैत विस्थापन 3 नंबर रिएक्शन दबा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जार ना आसिला द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया जोटा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एठी सेम विस्थापन भली ही हबो किंतु एथिरे कोन हबो ना डेफिनेशन मन रख जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक द्वय मध्य रे आयन विनिमय घटी थाए ता माने दुईटी यौगिक एठी कोन हबो ना प्रतिकारक मध्य रे आयन विनिमय घटी प्रतिकारक मध्य आयन विनिमय घटी जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया होई थाए ताहाकू द्वैत विस्थापन
प्रतिक्रिया कुहा जाए। ए क्षेत्र में कौन हम पिले दुईटी यौगिक मौलिक मानकर आयन विनिमय घटब। धरा जाऊ मु नेबी गोटे समीकरण मन करा जाऊ ए बी गोटे यौगिक सी डी भिन्न यौगिक याकू जो आयन विनिमय करवा पिले आयन विनिमय अर्थ कौन जे वैद्युतिक विश्लेषण रे जो आयन विनिमय द्वारा विघटन घटी थाए। धरा जाऊ ए बीटा आयन विनिमय घटिले केमती आसी थाए ना ए प्लस बी माइनस सी डी रे कौन हम सी प्लस डी माइनस काटायन आनायन एठी ए आसी जार प्लस को काटायन को आनायन सहित मिसे है ताने आसीगला ए डी प्लस बी सी गोटाकर काटायन को आउ जनकर आनायन। उदाहरण नवा मन करा जो मुझे सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट को मु कौन करी सिल्भर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन तादे सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन ये दुईटी यौगिक को जिते मिसेबी मु ताले द्वैत विस्थापन कले कौन हम सिल्भर क्लोराइड AgCl रो सॉलिड फॉर्म प्लस NaNO3 रो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट ताले ये भाव में आसला डबल डिस्प्लेसमेंट। आउ गोटे जदि करवा पिले रिएक्शन ताले बेरियम क्लोराइड को नवा BaCl2 बेरियम क्लोराइड रो एक्वस सॉल्यूशन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड एक को जतले मिसेबा कौन पाइबा ना बेरियम आसी सल्फेट सहित मिसिबो हला बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस H2Cl2 जोटा कि आसला 2HCl बेरियम सल्फेट आसला सॉलिड फॉर्म रे बेले बेले बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट करता है अवक्षेप सृष्टि करता है एवं HCl टा एक्वस सॉल्यूशन रे मिली थाए तेन ये भाया प्रतिक्रिया गुड़ी आसला द्वैत विस्थापन जेहेतु एठी प्रतिकारक देख पिले बाँ पटे जो प्रतिकारक दुईटी यौगिक अच्छी ये दुईटी यौगिक आयन मानकर विनिमय घटीला बुझिपार पिले आयन विनिमय घटी जो नूतन यौगिक गुड़िक सृष्टि है। बर्तमान करवा पिले साम्यक धारणा देवी तुमको जे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँकि आसला तुम जारण और विजारण ये 4 नंबर रिएक्शन रे पढ़िबो। जारण ओ विजारण ताले जारण क्या कह जो प्रतिक्रिया रे ऑक्सीजन रो जोग हाइड्रोजन रो विजोग। बर्तमान मुझे को दुईटा पार्ट कर दूची ऑक्सीजन जोग हम है बा हाइड्रोजन रो वियोग हम बा विजोग हम बा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रो जोग हाइड्रोजन रो विजोग यार उल्टा विजारण रे एठी कौन हम ऑक्सीजन रो विजोग आबा हाइड्रोजन रो जोग बुझिपार पिले या ना आसला जारण जोटा कि कह ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन या आसला रिडक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो थे ऑक्सीजन विजोग हम रिडक्शन बा हाइड्रोजन जोग हम बा ऑक्सीजन जोग हम हाइड्रोजन विजोग हम ऑक्सीडेशन जोटा कि आसला जारण तो अम्लजान जोग जोटा कह बर्तमान मुझे उदाहरण नेबी कार्बन रो सॉलिड फॉर्म रे जदि मु ऑक्सीजन रो गैसियस फॉर्म को ऐड करी ताली आसला कार्बन डाइऑक्साइड गैस या गोटे ऑक्सीडेशन बा जारण रो रिएक्शन। बर्तमान मु जो विजारण माने आउ केतरा करबा पिले आयरन लुहा प्लस ऑक्सीजन नवा प्लस H2O यार अर्थ कौन पिले मु जोटा लिखिली ना लुहा को जिते आर्द्र वायु बा जलीय बाष्प संस्पर्श आनिबा आर्द्र वायु संस्पर्श देख जल अच्छी अम्लजान अच्छे आर्द्र वायु संस्पर्श आसिले लुहार कलंकी लगे जोटा कि 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O जल जोटा कि ये रहा लुहारे कलंकी बुझिपार पिले। बर्तमान हाइड्रोजन रो विजोग जदि नहीं आम गोटे उदाहरण करवा से जारण हाइड्रोजन रो विजोग केमती होता है ताने एठी आम नवा सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रो एक्वस सॉल्यूशन प्लस ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन रो जलीय रूप ये रिएक्शन रे हम कौन पाइबा 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस सल्फर ताने एठी हाइड्रोजन अलग है हाइड्रोजन कटिक आसिकी ताने हाइड्रोजन विजोग आसला ये गोटे जारण रिएक्शन। बर्तमान जदि करवा पिले विजारण रे
ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନର ବିଯୋଗ ଘଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ନେବା ମନେକର ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ରୂପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସଲଫର ମିଶାଇଲି, ସପୋଜ ସଲଫରରେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆସିଯିବ କେମିତି ପିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବି, ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ନେବି ନା ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଗରେ ଗୋଟେ କରିବି Fe2O3, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ Fe2O3 ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ନା ତାପ ଶକ୍ତି ଦେଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟାଟା ହେଲା ତାପର ଚିହ୍ନ। ତ 2 into Fe 2ଟି ଆଇରନ୍ ପ୍ଲସ୍ 3 କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିଗଲା ତୁମର ନା ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା ଅକ୍ସିଜେନର ବିଯୋଗ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ପ୍ରଥମଟା କହିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅକ୍ସିଜେନର ବିଯୋଗ। ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ତୁମର ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣର। ତାମାନେ ଏଠି ନେଇକି ପିଲେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣ ଘଟାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଜାରକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାରକ ବିଜାରକର ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲି ସେତିକି ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ମନେ ରଖ। 4 ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ କଲି। ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ, ଅପସାରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନରେ ଯାହାକି ଆସିଲା 2ଟି ଯୌଗିକର ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାରଣ ବିଜାରଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଗ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ବିଯୋଗ ବା ଅକ୍ସିଜେନର ବିଯୋଗ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ, ଇଏ ରହିଗଲା ତୁମର ଜାରଣ ବିଜାରଣ। ଏ 4ଟି ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖ, ତାପରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ, ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ।